117তম যে পান্ডানো চেঙ্গিনাই তিনি জিন্না এডমন কেন্দ্রনে তিনি এমএলএ উনিয়াখন মিনিস্টার দরঙ্গন বিশ্বপ্রতিটা বর্মা এটা তিনি মিছুই আমনি লগে তিনি ইয়ান ফিলখা নাই সিংতমা শান্তিনি খাকামানি ফিলখা নাই সিংতমা শান্তিনি খাকামানি Kiriha, Tansha, Manari. Don't take, don't ribo, don't take, Kiriha, Tansha, Manari. Hai muru muru, Jora shash lai furu. Hai muru muru, Jora shash lai furu. Aaj khabo shango. Manishulu, 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 Manishulu. তিনি 117তম শ্রী মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য আছে মানি সাল তিনি মহারাজা তিনি আধুনিক ত্রিপুরানি নামখানি তিনি ইয়াক প্রভাব সম্পূর্ণ সাইমানো তিনি जोंनि सिमना ब्लक कमिटि प्रग्रामाव थानाय बायद'आ जोंनि बरकाखाल आमथायाव जोंनि महाराजनि मांखंआव जों दिनै बरंगोनां एमएलए बाय बरंगोनां एम बाय मांखंआव खुंबावलायखा दिनै सारा त्रिपुरानि जत लोकफोराव दिनैनि अ सालाव जों गथ'नो खाकसांमाबे हामजामुं याफार हरो जों अमनो सुदु पार्टी हिसाबैया जों त्रिपुरासा हिसाबै जत नुखुंबनो जों महाराजा साइमा सालनो जों नायथावथाव खायै बे नगो हामख्रै दंथावथाव खायै जों महाराजा साइमा सालनो जों फालिनो नांगौ कारन जोंनि लाइबुमा ओंखा जोंनि बुबाग्रा सं जों महाराजा संक्रिंखाय दिनै अ हावा जों दिनै जे दङै दंमानि अ हानोफोराव जोंनि प्रटेक्शन खायनारै खालाङै जोंनो याफार खालाङै ओंखाय दिनै दंनानै जागा दंला खामो ओंखाय जोंनि बागै बर' अमाहायखाय जोंनो दंथाय जागा रै खालांखा अ जागानि दै नबार वातै बेबा जों अ जागा मानै जों दिनै तरै लगै अमाहायखाय दं मानो जोंनि साबुति रखो गिनांगौ अरनो दङै थानाय के अ हानो जे प्रटेक्शन खायलांमानि अमनो जों बर'नो जोंनि खानि खुलुमु याफारबाया गाबोन बागै जत त्रिपुरा सेरावनो जों बयनाय जे खादि जों नगो नुखुंगबो जों जत प्रत्येक नगनो महाराजनि फटो खेपावै जोंनि महाराजा बीर बिक्रमनो जों मैथो खालायनाय जेबाबे गान्धीजी सनो नेताजी सुभाष सनो खुदिराम सनो मैथो खालायो अमाहायनो त्रिपुराव दाबो महाराजा आसाइमा सालनो सालसा सरकारि छुटिबो घोषणा खालायखा एदिसि हापांथ खालायखा राज्य सरकारबो दिनैनि सालाव जत स्कुल कलेज जत अफिस आदालत बन्द दङ अ जायगायाव जों जत मिलिनाय जेबो नायथावथावगासिनो पान्डानाव फायनाय सालाव जों खालायजायो हामबाय जोंथ' दिनै अ जायगायाव सिमनायावथ' गोबां मानसिनि थायो दिनै हस्पिटाल दङ 3टा हस्पिटाल दङ जोंनि सिमना कन्स्टिटुएन्सियाव काटलामारा हेजामारा दिनै चाचु हस्पिटालाव जायगायाव जों चिकित्सा थायरग बाक्सा दिनै गोबां हाथि बाजाराव जों साफाय अभियान खालायलायखा जाहाथे साफ सुथ्रा दंनानै महाराजनो मैथो खालायमानि लगे लगे जे महाराजनि हारमु त्रिपुरा हानो जेबो नायथावथाव खालायनानै डेभेलपमेन्ट खालायनानै जे बिदि जे मानसुकमानि खालायमानि माने खालायलां मानसुकरिया आसामावनो जों दिनै बिनि सिपाहिङै दिनै वारियार्सखौ जों खालायनानै फायनाय सानाव जेबो ओके थेंक इउ अरायबो कथां भगवाननि ईश्वरनि समतुल्य তিনি बोलाग्रा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुरनि
117 117তম বিনি আসাইমেনি সাল mo salno sing tini Singa Block Committee tai ora kul party kure oi alakan inge sing tini pembutaan tai sati musuman bisinte cintinara pawan khalaitu bubaga bin Bikramani ko bahadur bin surupumung sinia বচনি ত্রিপুরা মানে স্বাধীন ত্রিপুরা ন আজ আর স্বাধীন ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা রাজ্য ন আসল কালকে সাময়িক রানী থাকা তিনি বুবাগ্রা বীর বিক্রমানিক বাহাদুর ত্রিপুরা তিনি 39 বছর বয়স তিনি বিদেশে থাকে লন্ডন প্যারিস থেকে শুরু করে কমনা জায়গা থাকে যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য ন ত্রিপুরা হান সামনে বাজে যে আর্কিটেকচার খরচা ইঞ্জিনিয়ার নিজে সমুদ্রামানি আবার তাবুক চিনি ত্রিপুরা সাইয়া ভারত হাকতনি নাই বুমো কাছে খুঁজা যাক নাই কলেজ লামা নির্মা নির্মহল হাই জায়গা ভারতবর্ষ নাইটুবে মাননিক বেড়াই কুতুব নিনি অনুকুতি হাই নিনি কলামা নিনি অরসুন সাইমানো কলামা জায়গা বুবাগ্রা তো আজ আরো খালাই কামাই বাকি কিনেছে আজ আরো ত্রিপুরা সারমত লেখাপড়া খাইরানি বাজার উমাকান্ত বুর্জন থেকে চেঙ্গি নাই কলামা স্কুল পাহাড়ি কয়লা শহর কমলপুর ত্রিপুরানি যত জায়গা স্কুল को খাই যাচ্ছে কিন্তু বেলায় কেন খানা মানি কো চিনি ত্রিপুরা সানি বিসঙ্গ কলামা দङ যত জায়গা রাজনীতি নুগো মো তিনি রাজনীতিয়া তিনি বিনি বুমুঙ্গই কলামা জায়গা তিনি খুম্ব গয়ে বিনি বুমুঙ্গই কলামা জায়গা মানিবা গয়ে বিনি বুমুঙ্গই তিনি এমবিপি এয়ারপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অমা হাই গয়ে খালাই দङ গাবরে বাগে সে তিনি কোন মুতো খাই ন সে মুখা জরা কাইসো তিনি কলামা বিনি সীমার সাত নাঙ্গা গিয়া বর্তমান তিনি বর্তমান থানে যা অনেক পরিবর্তন হয়ে থাকা অনেক কাতার খায়ে সাংবাদিক আবার সামনে চাইতো মুম্বাই থানসা গোলাগ্রা তিনি পুষক প্রদীপ কিশোর দেববর্মানি চাইতো মুম্বাই বরমে থানসা খাইমা বাই বরমে হামদানি বাই নিয়ে চিনিব মানিক ইনকেব আর সালনি গোলাগ্রার তামতাম খাইগ্লাঙ্কা আবরণী এক্সিবিশন তিনি পরিদর্শনী করে অমাই করে তিনি ছাইথাঙ্গাঙ্কাই তিনি মণিপুরীয় নিবাগে আলাদা নিরি সাকমার নিবাগে বড় বিহার জানাই বড় বুদ্ধ মন্দির খাইগ্লাঙ্কা গেদুমিয়া তুলসরম হয়ে খাইগ্লাঙ্কা খ্রিস্টান মিশনারি নিবাগে দুইটা জায়গা তিনি মরিয়ম নগর বাই অরুন্ধতি নগর অমাহাই খায়ে গবাংমা মন্দির তিনি বুবাগ্রানে আমরণকা বর্মা হামজাগো হনৈন্য তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাই জগদীশ চন্দ্র বসু হাই অমাহাই রক্ষণ আমনি লগে লগে তিনি বুবাগ্রা তিনি লন্ডন নগর থাকবো আর ব্রিটিশ সবাই তিনি হালক বুসুক কাহাম আবার বলে বারান্তে বার করছে অবপায়ী যার লিডার মান